имрӯза видеои мо сар мешавад аз тайёр кардани дамлама. Ба ин хӯроки миллии мо лозим мешавад гӯшт, сабзӣ, руған, пиёз, шалғам, картошка, нахӯд, капуста лозим мешавад. нахта бисёриҳо истифода намебаранд, албаски фарзандои ман нахта дӯст медоранд. Дар ҳамаи хӯрокҳо ман нахӯд ҳамроҳ кардам. Шумо агар нахоҳед наандозед, иҷода бошад зира меандозам, ман камтарак намак андохтам. лавлои рис дошта бошед, лавлои рис ҳамроҳ кунед. ҳар он намуд приправаҳое ки ба шумо маъқуланд метавонед ки дар хӯроктон ҳамроҳ кунед. дар инҷа бошад чеснока, болгарские, помидор, ҳамаи ҳамин маҳсулотро рӯи ҳам мондан мегирем. ҳозир картошкаро мемонем, айболои картошка, баъд анамо укроборо мемонем. як қошуқ томат ҳамроҳ кардам. ина дар инҷа ман картошкаро андохта истам. баъди боша анамо укроборо мемонам. баъди укробо боша капустаро аз ҳама боло мемонем. даҳани дега маҳкам мекунем. мемонем дар рӯи пилта. пилтаро паст мекунем. ба муддати 1 соат 1.5 соат хушрувак меҷӯшад, дам мехӯрад. анами маҳсулотое ки дар дег мо рӯи ҳам чиндем. чӣ қадар хӯроки бамаза тайёр мешавад, пур аз витаминҳо. боварӣ дорам ки ҳар яки шумода маҳсул мешавад. ина дар инҷа хӯроки мо аллакай тайёр шид. капустошам ҳам хел мулоимак шидагӣ. дамламара бисёр намекунем. албаски пилтара мо паст кардагем, таги он намечаспад. барои ҳамин беташвиш анам хеле паст агар пилтара ки када монда и хушрӯ тайёр мешавад. ина дар инҷа нигоҳ кунед, бовар кунед, чӣ картошкаш ҳам хеле хушрӯ пухтагӣ, чӣ гӯшташ, ҳамаи маҳсулоташ хушрӯвак пухтагӣ. дар инҷа боша хеле камтар чакав кардем, турб, пиёзи сирх, помидор, ҳам хеле чизҳо майда кардем. анам хеле дамламара дар тавақи чӯбӣ бардоштем. аҳли оила як ҷоя 6 сари як дастархон нӯшиҷон кардем. мо дар иштиҳои том кадоме ки хӯрок хӯрдаистед, ҳамин лаҳзаву замоне ки видеои маро тамошо кардаистед, ба шумо низ иштиҳои том иҷода болои ами хӯрок мона зелен кардистам. зелена фикр мекунам ки ҳамаи мо дӯст медорем ва фоидаи калон дорад. дар инҷа боша рақияҷон чизе тайёр мекуна. намедонам, ангуру мандарина дар чӯбчаҳо гирифта дар қандоб тар мекуна, баъд дар холодильник мемонда, ях мекарда. хай ҳамроҳ тамошо мекунем духтаро. дар инҷа видеои мо овоз дошта, азбаски ҳар хел музикаҳо акаош телефон тамошо кардаистабдан, овозҳои ҳар хела буд. агар музикаҳоро мемондум, агар овози хича мемондум, ҳамон музикаҳош авторские права мегирифт, ютуб маҳкам мекарда мумкин набуд. аз ҳамин сабаб овози видеоро ман куштум, ба ҷош хая музика мемонам. ҷамо гап карда рақияҷон тайёр кардаиста буд. чӣ хеле ки гуфтам, ман овозша удалит кардам. хай музика кати хушрувак тамошо кунем. дар рафти видео бо чанд чизои дигар тайёр кардагем ҳамроҳ тамошо мекунем.
من از این زندگی وفا ندیدم، چقدر درد و غم رنج کشیدم، گه تنه مردمان زی پشتم، من از دوستان و هم دشمن شنیدم، گه تنه مردمان زی پشتم، من از دوستان و هم دشمن شنیدم. زندگی زندگی من از تو یک اون گله دارم، زندگی زندگی با دل آرزوهای نادیده دارم. دایجا باشه محصولاتی که رقیه جان تیار کرد علاقه دایجا تیار شدگه. دایجا باشه ارد بختم خمیر میکنم، دروش تیار کردم، بعدا آب روغن اما دروش ارد یک جای میکنیم، یا خمیر خوشروک میشوریم. این دایجا چخیل دیدین خمیر علاقه ما تیار کردم. دایجا باشه خمیر ما رسیده، ما رستش میکنم، کمترک که رو گرفت پختنش سر میکنم. یک نانوی صبح زرخک پخته گرفتم. این نگاه کنین نانوی ما خوش رو آمد، به مزه آمد. دایجا باشه کمترک سالات تیار میکنیم. برای سالات ما لازم میشود کارتوشکا، کاپوستا، سبزی، تخم، لبلبو، گوشتی بیرون کردگی، سبزی و تخم، لبلبو آبجوشون کردگی دخترو، باید گروشک در کار می شود. نمیدونم هفت رنگ میگن، هر کس به هر نمود تیار میکنه. نفرای هست که سالیونی بودرین می اندازن، کاپوستا را استفاده نمیبرن. ما همه محصولات ها که دسترس بود مده، همه محصولات ها ما تیار کردم. هر خیلی که شما میخواین میتونین که تیار کنین. کدام محصولات که شما در محفوظ همه محصولات ها میتونین که استفاده برین. ما هم خیلی تیار کردم. دایجا که ما لبلبو جوشاندگی بودم، سبزی هم بسیارتر جوشاندگی بودم. همه محصولات ها یک چند نمود خورش دیگه نیست تیار کردم، ولی برای شما نشان میدیم. لیکن طرز تیار کردنش نموندم چون که همین محصولات ها قطعی بوده. فکر کردم که همه ما زن ها میتونیم یک محصولات چند نمود خورش تیار کرده. برای همه طرز تیار کردن دیگه نمودی خورش را نشان ندادم. این خیلی یکمگی خورشی که ما آماده کردیم این هموی این ایش باشه. دویمگی خورشی ما قبط به قبط مموندم. سبزی، کارتوشکا، تخم، گوشت، لبلبو، ماینز، گاروشک همه را روبرو مونده و ایناشون را ماینز کردن گرفتم. ایش باشه همون محصولات هایی که زیادی کردن همواره همش یک جای کردم. اینم خیلی یک خورشی دیگر تیار شد. خیر دخترها تا ویدیوهای آینده خداوند نگهبان.